हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोग को डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी गुवाहाटी में जो है वो दिखा रहा हूँ। आज इधर में एक फंक्शन है, उत्कर्ष फेस्टिवल फंक्शंस, तो उस हिसाब से मैं इधर में पहुँची हूँ। तो ये ऑडिटोरियम में है जो आज ये व्यू दिखा रहा हूँ। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का बाहर का व्यू है और ये बिल्डिंग है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का। हेलो एवरीवन, আমি মেরি চৌধুরী নাথ। আমি এখানে আজকে দেখাচ্ছি যা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামটার ভিতরে ফাংশনটা দেখাচ্ছি। এটা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, যেগুলোকে আপনারা বিল্ডিংটা দেখেছেন আর ভিউটা দেখেছেন, পুরো একটা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি। তো আজকে এখানে উৎকর্ষ ফেস্টিভ্যাল একটা প্রোগ্রাম আছে, তো ওইটার জন্য আমরা এখানে পৌঁছেছি। এটা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির অডিটোরিয়াম। তো এখানে সব কিছু আজকে বেশিরভাগ ফ্লক ড্যান্সগুলি হয়। এখানে এই ফ্লক ড্যান্সগুলোতে সব আসামের ট্রাইবাল ফ্লক ড্যান্স, ইভেন ইন্ডিয়ার যত ফ্লক ড্যান্সগুলো আছে এগুলো সব प्रोग्रामগুলো হচ্ছে। इधर में जो प्रोग्राम में जो डांस दिखाएगा सब डांस है, इंडिया का फ्लॉक डांस है और असम ट्राइबल लोग का भी फ्लॉक डांस इधर में आप लोग को दिखाई आएगा। ये पूरा ऑडिटोरियम का लुक है। এটা পুরো অডিটোরিয়ামের লুকটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আশা করি প্রোগ্রামটা দেখে আপনাদের ভালো লাগবে। এখানে ডিফারেন্ট টাইপের ফ্লক ডান্সগুলো আপনারা দেখতে পারবেন, বাঙালিও দেখতে পারবেন, অ্যাসামিজ সব কিছু, ট্রাইবেল সব কিছুই ফ্লক ডান্সগুলো দেখতে পারবেন। এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত আমার সাথে থাকুন, सब डांसগুলো আপনারা এখানে फ्लॉक डांसগুলো সাথে দেখতে पाবেं। इस वीडियो का लास्ट तक मेरे साथ रहिए आप लोग, तो ये अच्छा आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। यहाँ का जो डिफरेंट फ्लॉक डांस है देखने में। प्लीज़ ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लिज সবাই আপনারা যদি ভালো লাগে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা, তো এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা এখানে দেখতে পাবেন একটার পর একটা কাজ বেশিরভাগ হয়েছে, সিঙ্গেল সোলো ডান্সও হয়েছে, এখানে ফ্লক ডান্সও করেছে। আমি সবকটার ভিউ নিই, কিছু ডান্সের ভিউ নিয়েছি। আমি লাস্ট পর্যন্তই ছিলাম যতটুকু হয়েছে এখানে, तो अपना এটা देखते पारबें। मैं इधर में कुछ ग्रुप का और एक सोलो का भी लिया हुआ है फ्लॉक डांस, तो आप लोग को अच्छा आशा करता हूँ एंजॉय आएगा ये देख के। तो पहले ये ग्रुप देखिए, लास्ट में एक सोलो भी आप लोग को देखने में मिलेगा। ये फेस्टिवल प्रोजेक्शन फाउंडेशन से किया जा रहा है और ये 3rd एडिशन है। आप लोग को इस बैनर में भी देखने को मिल रहा है, शायद ये 3rd एडिशन है। ये फेस्टिवलটা प्रोजेक्शन फाउंडेशन থেকে হচ্ছে, তো এটা হলো এই প্রোগ্রামটা যেটা হচ্ছে, এটা 3rd এডিশন হচ্ছে।
মাসে আশ্বিন মাসে ভ্রমর মাসে কাঁচা মাসে আর কি থাকি রে বাপের ঘরে গো মন আমার কেমন কেমন বলে ও বধুরে আর না থাকিও বাপের ঘরে মেয়ে বধুরে আর না থাকিও বাপের ঘরে গো মন আমার কেমন 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 বলে রে মন আমার কেমন কেমন বলে ও বধুরে আর না থাকিও বাপের ঘরে মেয়ে বধুরে আর না থাকিও বাপের ঘরে গো হলুদ বাটা হলো বাসি টিভিতে হলো গলার ফাঁসি হলুদ বাটা হলো বাসি টিভিতে হলো গলার ফাঁসি ছেলেকে নিয়ে তোমার মনে পড়ে আমার কেমন কেমন করে ও বধুরে আর না থাকিও বাপের ঘরে মেলো বধুরে আর না থাকিও বাপের ঘরে গো বলবেন কমেন্ট করে। আশা করি আপনাদের সবাই এই ব্লগটা ভালো লাগবে। বড়দিনের মেলায় যাবো ধামসা মাদুর সঙ্গে নিব বড়দিনের মেলায় যাবো ধামসা মাদুর সঙ্গে নিব সুরবন যা ফুটে লালে লাল मैं हर दिन कोशिश करूँगा या कम से कम वीक में एक बार या महीना में एक बार कोशिश करूँगा ब्लॉग के जरिए आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ दिखाने के लिए। डेली लाइफ में मैं नहीं दिखाऊँगा तो आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। আমি রোজ দিন চেষ্টা করবো আপনাদেরকে এই ব্লগের থ্রুতে রোজ দিন না হলেও সপ্তাহে হোক বা মাসে হোক কিছু না কিছু নতুন জিনিস দেখাবো এই ব্লগের থ্রুতে। আমি নিজে ডেলি লাইফ এখানে দেখাবো না। আশা করি আপনাদের সবাই এই ব্লগটা ভালো লাগবে। ये एसएमएस का जो ट्राइबल डांस है ये है, तो ये डांस आप लोग को आसाम में सिर्फ मिलेगा करने में देखने में। तो अच्छा आशा करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लास्ट ये जो है ये एक सोलो डांस है, ये लास्ट प्रोग्राम हो रहा है। तो ये प्रोग्राम अभी इधर नहीं खत्म होगा, এটা লাস্ট একটা সোলো ডান্স হচ্ছে। এই প্রোগ্রামটা এখন এটাতে শেষ হয়ে যাবে। তো প্লিজ আপনারা এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, शेयर করবেন, सब्सक्राइब करবেं। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे ये ब्लॉग लास्ट डांस तक आप लोग देखते रहिए। ये ब्लॉग मैं इधर ही खत्म करती हूँ आज का। এই ব্লগটা আমি আজকে এখানে শেষ করব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ। अगर आज कभी